श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। मंडळी, हा फोटो पळे ना पुढे मगल मनांतू विचार आयलो, वॉट अ कॉन्ट्रास्ट न्ही। ती कितली गोमटी, तितलो तो धोबडो। दो ही इज रिगल नरसिंह देव म्हणारी भयंकर हँडसम असो, बट तिगेल ब्युटीक तो ती तरी ताका पळोवन भिवन थरथरली खंय पयले ताणें खांब फुट्टोवन भायर येतना ती पळोवन मुर्छीत जाली खंय। हें पळोवन एक विचार मनांत येता, आमकां डे टू डे लायफांत रस्त्यार थावन वतना जावं इन आवर फ्रेंड सर्कल मस्तपांत लक्षांत येता की अनुरूप म्हणून दिसतल जोडपी भोव कमी आसता। ती हँडसम बामणाक घुमटी बायल मेळचे अगदी कमी, बहुतेक धोबडो बामूण आसता आनी बायल नाजूक घुमटी आसता। तावळ मनांत विचार येता, यो वॉट अ मिसमॅच। जाल्यार कडेर विचार येता, केन्ना साक्षात देवूच तशें आसा। एक अवतारांत ताणेंच हो सिंहागेलो अवतार घेतलो, नरसिंह जावन आयलो। तावळे आमगेल तुमगेल कलिगती आनी दादल्या बायलांगेले रूप लावण्य तिगेल कॅपॅसिटी संवसार चलोवची तें पुरो पळोवंका, तशी दादल्यांगेले रुपाक महत्व दिवने, दादल्यांगेले कर्तृत्वाक महत्व दिवंका। जशी नरसिंहाने केन्ना प्रल्हाद कश्टां आशिल्लो, दुख्खांत आशिल्लो, देवागेलें नांव घेतलें, तावळ तो स्तंभ फुट्टोवन भायर प्रगट जालो। अशें आसका बापसूने चेडवांगेल रक्षणा खातीर जायते करूंक तयार आसका। आनी कड्डेर ताका चेरडाक पांयार घेवन मोग गावन तुका लागले बाळा म्हणून विचारपूस केली। तितलो कितलो तो क्रूर आशिल्लो तितलो तो सॉफ्ट जालो। चेरडाक हें केलें, मोग केलो, सांत्वन केलें। आनी लक्ष्मी जरी पैल पांता गेलो अवतार म्हण आपूण पैल पांता घेवंच आसतना तो थट्टन अवतार घेतना देव, तिका आयडी ना हागेल कलकल करचें हो म्हणून प्रताप, हागेल प्रताप लक्ष्मी देवीक गोतना ती खंयचे वेळार कसलें जावन येता तो हो नरसिंह जायना येता म्हणून लेखनी तिणें ताका पळोवन एकदम भिवन ती मुर्छीत जावचें आशिल्ली खंय। जाल्यार कडेर तोच आपणागेलो बामूण म्हणा पूण ती सम भानार आयली। अशी दादल्या गेले रूप लावण्य पळोवचें आसना, दादल्या गेले कर्तृत्व पळोवचें आसता। हें आमकां हो नरसिंह अवतार शिकयता। आनी दादल्यांनी कशें आसता आपणागेले रुपाक इम्पॉर्टन्स दिवने, आपणागेले कर्तृत्वाक इम्पॉर्टन्स दिवंका। आनी एक लग्न करता, फॅमिली करता म्हणा फुडें ती जबाबदारी सगळी माथ्यार व्हांवची, ताका ताकत आसका, तावळ तो खरो धारलो। तर दिसूंक कशें आसा दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट। हेंच आमकां हो नरसिंहावतार शिकयता अशें म्हाका दिसता। प्रेम से बोलो जय नरसिंह देव की जय। आनी लक्ष्मीने भिल्ली जाल्यार कड्डेर घोमटे घेवन तागेले पांयार वचून बसल्या पळय। ओके, सो आयच्या नरसिंह दिनाक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा।